Yan guys, panoorin naman natin si Rico magtanggal ng pork chop at liempo. Tingnan natin kung marunong pa. Puro leg yung tayo ang tinatanggal nito eh. Ayun o, pang. Ayan, marunong pa naman. Marunong pa naman. Pwede na yan. Saliwa kasi yung baboy natin, kumbaga paling. Pero hindi yung pisngi yung paling ha. Meron ako nakikita iba pisngi paling eh. Nagchachap yung pisngi yung gumagalaw eh. Yung panga. Yan, ano. Yan. So, yan, okay. Alright, pati nga pork chop mo to. Alright.